ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমিতো কিনো আৰু এতিয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে কোনো ফাকুৱা চাকুৱা খেলিবলৈ বা ইমান সুবিধাও নাপালোঁ আৰু যি কি নহওক অকণমান লগৰসোপাৰ লগত অকণ ফূৰ্তি কৰি দিলোঁ আজিৰ দিনতো আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এয়া গোটেইখিনি ফাকুৱাটো লাগিয়ে আছে অলৰেডি এয়া ফাকুৱা আছে আৰু ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমিতো কিনো আৰু এতিয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে কোনো ফাকুৱা চাকুৱা খেলিবলৈ বা ইমান সুবিধাও নাপালোঁ আৰু যি কি নহওক অকণমান লগৰসোপাৰ লগত অকণ ফূৰ্তি কৰি দিলোঁ আজিৰ দিনতো আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এয়া গোটেইখিনি ফাকুৱাটো লাগিয়ে আছে অলৰেডি এয়া ফাকুৱা আছে আৰু এতিয়া জাষ্ট আহি পেলাই ৰুমত পাইছোঁ এতিয়া ভাবি আছোঁ কি মুখ হাত ধুই অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু লগৰ দুজনমান আহি আছে সিহঁতি কিবা ফাকুৱা মানে হোলী চেলিব্ৰেট কৰি পেলাই লগৰকেইজন আহি আছে আৰু বাকী যি কি নহওক আজি চাই লওঁ বাকীখিনি প্লানিং কি হয় নহয় যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এটা স্পেচিয়েলি ভিডিঅ' দিম বুলি আশা মানে ভাবি আছোঁ যদি প্লানিং ছাকচেছ হয় যদি নহয় তেনেকৈ নৰ্মেলি এনেকৈ থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যি কি নহওক সকলোকে আকৌ নেক্সট হোলী আৰু ফাকুৱা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যদি ভাল আৰু ইয়াৰ আগত যোনটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ৱাইফৰ লগত যোনটো সেইটো একদম পূৰা বঢ়িয়া ৰেছপন্স পাইছোঁ আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'খনৰ মানে অকণমান চাই মেলি অকণমান ৰেছপণ্ড কৰক তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' নেক্সট এতিয়া বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ আৰু যিমান যি কি পাৰোঁ আৰু আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান বাকীখিনি পিছত যি হয় দেখা যাব এতিয়া প্ৰথমতে এসোপা গোটেইখিনি লেতেৰা হৈ আছে এয়া গোটেইখিনি লেতেৰা আৰু এয়া দেখিছে গোটেই এয়া চুলি তুলি গোটেইখিনি ফাকুৱা হৈ আছে কাণে চানে চবতে সোমাই আছে এইখিনি ধুই লওঁ আৰু লগৰখিনি আহিব এতিয়া তাৰপৰা চাই লওঁ কিমানখিনি কি প্লানিং হয় তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে বলক ফাইনেলি একদম গাটো ধুই একদম ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এয়া এতিয়া বাকীখিনি প্লানিং কি হয় নাজানো লগৰকেইটা আহি লওক তাৰপিছতে বাকীখিনি আপোনালোকক কিমানখিনি কি প্লানিং হয় কি নহয় সেইখিনি জনাই আছোঁ আৰু গান চান অকণমান লগাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ গান চান অকণমান বহাই দিওঁ তাৰপৰা বাকীখিনি যি হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু লগৰকেইটাক আহিব দিয়ক তাৰপৰা বাকীখিনি যি হয় দেখাই আছোঁ ঠিক আছে ফাইনেলি এইটো নাই হিন্দী নকওঁ অসমীয়া ক'ম এইটো কি কয় ফাইনেলি এতিয়া হেৰি হৈ গ'ল মানে ৰুম পাৰ্টি চিলেক্টেড হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ৰুমত পাৰ্টিটো নহয় হেৰি আমাৰ মোৰ দাদা এজন আছে আগৰ ইয়াৰ মোৰ ৰুমটোৰ পৰা চাইডৰ নেক্সট বিল্ডিংটোতে হয় আৰু এতিয়া ময়ো তালৈ যাম আৰু বাকীখিনি যিখিনি হ'বলগীয়া আছে কমপ্লিটলি ভিডিঅ' আমি তাতে বনাম বুলি মই ভাবি আছোঁ আৰু বাকীখিনি ঠিক আছে গৈ পেলাই তাতে যিমানখিনি যি হয় আৰু ফূৰ্তি যি হয় এৰেঞ্জমেণ্ট যি হয় গোটেইখিনি কমপ্লিটলি এইটো দেখাম আৰু ঠিক আছে একদম স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ' চাই থাকক একদম মজা লাগিব লাষ্ট পাৰ্টি আজি ধামাকা মানে হোলী চেলিব্ৰেট ধামাকা হ'ব আৰু পূৰা ফূৰ্তি ডান্সো হ'ব ঠিক আছে ব'লক তেতিয়াহ'লে ময়ো এতিয়া এইটো ৰুমলৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু লগৰকেইটাও বৰ্তমান অলপ আগত জাষ্ট 10 মিনিট আগত ফোন কৰিছে আৰু সিহঁতিও কৈছে যে এইটো ৰুমতে পাৰ্টি হ'লে বেষ্ট হ'ব ভাল হ'ব আৰু তাৰ মোৰ ৰুমটো স্পেচটো কম ন সেইটো কাৰণে তাৰ মোৰ স্পেচটো অলপ বহুত বেছি আছে আৰু লগৰখিনিও বহুতখিনি আছে সেইটো কাৰণে তাৰ ৰুমতে পাৰ্টিটো আমি ঠিক কৰিলোঁ এতিয়া ময়ো আগবাঢ়ি যাওঁ তাৰ ৰুমলৈকে আৰু আপোনালোকো মোৰ লগতে গৈ থাকক ব'লক ফাইনেলি ৰুমৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া বাকী এইবোৰ গান চান লাগি আছে এইবোৰ গান চান বন্ধ কৰি লওঁ লাইটটো লাইটটো অফ কৰিলে পটককৈ হেৰি হৈ যাব দৰ্জা খুলি লওঁ চাবি তলা চাবি এইটো তলা চাবি ইয়াত আছে বাহিৰত পূৰা আন্ধাৰ জোতা চেণ্ডেল ঠিক আছে ব'লক সেয়া ওলাই লওঁ এতিয়া তাৰপৰা বাকীখিনি লগ পাই আছোঁ
यारी अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। Few moments later. आते ही घुसते क्या बोला, पत्नी वाला इंसान? क्यों? पत्नी वाला इंसान। पहले क्या बोलना है, हैप्पी होली या ऐसे कुछ बोलना है, वो सब नहीं है, सीधा ये पत्नी वाला क्या बोल रहा है? हाँ, दोस्त को डायरेक्ट ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे ही बोलना है। पर क्या है ये, कौन सा पार्टी है ये? होली वाली तो कुछ भी नहीं है तो अरे होली पार्टी है ना। क्या है? बाप रे। ओए, कौन कौन? ये है एक। ना चटनी को बनाओ ना, क्या चीज का? ये का किसे? मुर्गी का, और इसको एक को ये बाम्बू में बनाओ। ये बनाएगा तो ये उस दिन मजा बनाया था तो। हाँ, हाँ। अच्छा बनाया था तुम लोग। भैया ने बनाया वो। नहीं, और बाकी वो कहाँ गया, ये क्या बोल रहा है, हल्ला गुल्ला सुरंजित कहाँ गया? अरे अभी वो नेपो को लेने गया। ओह, नेपो को पहले आ जाओ बोला, वो साथ में बोला वो हेलो, क्या हो गया? नहीं अभी अभी जाने गया। ये देखो इतना छोटा है। कितना है उसका दाम? 10 होगा शायद, 20 ना 10 है। 10 रुपये होने से भी 10 पत्ता भी नहीं है तो उस पे। वही तो इतने का रहने लायक नहीं है कुछ नहीं। साला ये है ना, ये लोकल लोग हरा नहीं, ये जो पत्ता है ना, ये गाहर के साथ अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, फ्राई करके गाहर के साथ ना फ्राई करके। मीट के साथ मजा आता है। ये तो की पात को है तो हेरी, इसको क्या बोल रहा है? हम लोग का लोकल में विन बोलते हैं। উইন बोल रहे हैं ना? नहीं ये जीता होता है जीता। এটা পাত আছে ন, এইটো কি কয়, গাহৰিৰ লগতে খাই যায়, পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধটো ইমান ভাল নহয় বাৰু, মোটামুটি নৰ্মেল হয়। আৰু যদি মই নামটো পাহৰিলোঁ, আপোনালোকে যদি জানে এই পাতটো, এইটো এবাৰ তলত লিখি পেলাই জনাব, ঠিক আছে? কি পাত? क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ৱাও, গাহৰি, লাই পাত, ব্ৰইলাৰ চব আছে তো। ये क्या है ये? वो उसको चटनी बनाने। चखना बनाएगा। चलो, आज का वो होली वाला पार्टी कैसा? होली वाला पार्टी या पूरा दिन कैसे चला गया, बोलो कुछ। इतने शानदार विचार रखते हैं जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कौन कौन राजीव भाई, कौन ये हम, कहाँ ये हम, मैं भी तो गया था तो उस टाइम, फोन करके भी बुलाया था, लेकिन ये हरामी लोग तो आया भी नहीं, फोन करके भी बोला था आएगा बोल के, लेकिन नहीं आया ये भी। क्यों नहीं आया? आया था। कब आया? कितना टाइम पे आया था? कितना टाइम पे आया था? हाँ, हम लोग विन बोलते हैं। अब तो 3:30 को पहुंच गया। झूठ मत बोलो। सच में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पार्टी शुरू करेंगे। खाना वाना बनाना है, अभी ये सब करना है, और बाकी इंटरव्यू बाद में, अभी जो होगा देखा जाएगा। आज तो डीजे पार्टी। खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। हाँ, डीजे ये डीजे कहाँ पे क्या करेगा? कहाँ पर करेगा? नहीं, डीजे यहीं पे हो जाएगा तो ना, लाइट वाइट ऑफ करके, एक तो वो है ना फोकस वाला छोटा वाला, एक तो लाइट टिप टिप वो होने वाला, वो लाइट है ना, वो लगाएगा, बस हो गया तो डीजे पार्टी। चलो ठीक है तब तो ना, खाना वाना बना लेता है अभी। Few moments later. यारी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना। चलो देवेश्वर, हैप्पी होली। यारी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना। अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना। अरे बोलो ना,
सूरज की किरणें आने आराम बात मानो उसमें बजेगा सच में ऐसा ठीक है बजेगा निप तंग काल मान जरा निप के भी वीडियो कॉल नहीं है